Bella Jaleni shu boa fane. Un terrain chez Roma. Clé borin. Donc, ma yini befe. Ay vidéo partagé. Un ou de faux. On y alalay kateme. Olu munu nya on fana on badini. Ay halalay kateme olu munu galon takadauna. Ay halalay. Olu me malon negen kuka supporter. Ko mali baga yere ma horon ya sora yere. Bi malion. Au benye bala. Kote galo intugu. Ou yɛrɛ ka activiste de kelen do ka taa sɛbɛn u ka page sanfɛ ko le 14 juin ko CEDEAO mina sanction wuli mina wuli condition jumɛn kan Assimi sɔnna k'a bɛ fanga di 18 mois ou 16 mois Assimi sɔnna a ma tout ça pour ça a b'anw kɔnɔ Assimi tɛna sɔn bilen a b'anw kɔnɔ Assimi mina continuer ka Mali yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma an y'o de fɔ en 4 mois Assimi action jumɛn de poser même si ka Mali ka indépendance d'a ma an bɛna an da don o kuma na kojugu moto taxi tigiw mɔgɔ bɛ yen k'i somɔgɔ i teri bɛ moto taxi boli a bɛ video in yiru la nin ye ne video sabanan de moto taxi tigiw ma embargo bɛ kɛ wagati min na u tun bɛ moto taxi tigiw yɛrɛ bɔ olu tun bɛ bɔ u bɛ kule k'u dɛmɛ n y'a f'u ye ko nin ko in bɛ laban aw de ka ɲɛkumu kan n y'a fɔ a bɛ se ka taa n ka video kɔrɔw lajɛ n y'a fɔ donc ala ye tiɲɛ bange bi buwa fɛnɛ ko kuma fɛnɛ na parce que n ko o tila ka na wari in bɔ aw de poche kɔnɔ n'u dɛsɛra u bɛ wari in bɔ aw de poche kɔnɔ u bɛ mun de kɛ u bɛ dɔ fara vignette ni taxiw de kan a kɛra ten Aziz Zerbo n ka foliba b'i ye Moribo Kamsogo n ka foliba b'i ye Abu Traoré a video partage groupe bɛɛ kɔnɔ Maso Kulubali a video partage groupe bɛɛ kɔnɔ Delfro n ka foli b'i ye Tijo de Paris Masakɛ Traoré Amin Jai n ka foli b'i ye Rose Doumbia ninnu n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Kassim Kino Diallo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc avec vidéo partagée en même temps tout les recalés de la police j'ai un message fort pour eux Malion no de fort Bouscapé de Paris Madi Keita boa fana fitina vidéo partagée groupe ou bɛɛ kɔnɔ Facebook quand WhatsApp quand a partagé parce que nga Facebook menelen do donc Malion ay neni ka sɔrɔ ka laban ta aw ne di dɔgɔyalima ma ka sɔrɔ ka taa wi fɔ CEDEAO ya a b'anw kɔnɔ Assimi tɛna sɔn CEDEAO bolo aw yɛrɛ ka video la a tɛna sɔn CEDEAO bolo Assimi mina continuer ni fanga ye Assimi mina Mali wari créer Assimi mina MINUSMA ka contrat a tɛna o renouveler Assimi mina bɛɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ Assimi ka mago tɛ mɔgɔ la Mali bɛ bɔ CEDEAO la Mali bɛ bɔ UEMOA la Mali b'a ka monnaie créer aujourd'hui c'est tout à fait le contraire c'est tout à fait le contraire Alhamdulillah, un ne fa ɲɛna i ye 6 mois kɛ tan Assimi Mali économie perdira Mali économie taara fumer la Mali ye milliard perdu pour rien fantanw ye kɔngɔ muɲu pour rien et baaraw tiɲɛna pour rien aujourd'hui hali pe gasoil ko a bɛ taa Lomé Niger ne la gasoil bɛ taa prix min na k'a ka jɛ douane kɔ a tɛ se ka jɛ douane kɔ tugun parce que n'a ko k'a bɛ jɛ douane kɔ a tɛ se ka foyi de réaliser mɔgɔ tɛ se ka sara foyi an ye ne fɔ aw ɲɛna a ye Mali économie na ta pour rien a y'anw di dɔgɔyali ma pour rien bi an ye halala ye ka tɛmɛ kunu mɔgɔ minnu y'anw dɔgɔya parce que k'an ko Assimi ye mauvaise décision ta k'anw ko Assimi tila ka segin a kɔ n t'a ye bi a bɛ ka segin a kɔ e kɔni bolo Assimi n'i tun ye cɛ ye dɔrɔn e tun b'i ban CEDEAO bolo i tun tɛ fɔrɔ bila ka taa delili kɛ et tout i tun bɛ nin ko to tan n'a da tun jara min na jeliw b'o ma walima jeliw tun b'o ma walima donc Samir Dambele n ka foli b'aw bɛɛ Bako Wage n ka foli b'aw ye Sambou Samir Dambele a vidéo partage groupe bɛɛ kɔnɔ Salif Doumbia le temps est le meilleur juge wallahi bilahi le temps est le meilleur juge wa u tɛ malo yɛrɛ u tɛ malo u tɛ chamɛ tellement que galon ka d'u ye u tila k'a fɔ k'u bɛ nin galon sutura k'u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko Assimi bɛ embargo mina wuli ka bɔ Mali kan ko mina digi anw na c'est ça notre souhait c'est ça notre combat an y'o de fɔ fantan ni ɲanima kan fantan ni ɲanima kan ni Assimi kun y'anw lamɛn depuis a daminɛ Mali tun tɛ milliard perdu ni Assimi kun y'anw lamɛn depuis a daminɛ ni problème ba ninnu si tɛ na bi Assimi ye Mali bila dɛngɛ kɔnɔ a ye Mali bila dɛngɛ kɔnɔ pour rien a ye Mali bila dɛngɛ kɔnɔ ka tila ka segin a kɔ minnu bɔra k'a fɔ vive Assimi a b'a la CEDEAO a b'a la France a tɛ bɔ k'a fɔ Assimi ye k'a kana sɔn CEDEAO la a tɛ bɔ k'a fɔ a ye sisan n'aw ye cɛ ye parce que a b'a dɔn a bloquera wari tɛ Mali kɛsi kɔnɔ Ali Jara foyi tɛ Mali kɛsi kɔnɔ
Le pays est tombé bas maintenant. À cause de quoi? À orgueil faux orgueil. À faux orgueil. Fierté fou. Kota. Ni mo be fierté ta fene kama bara. Ni be fierté ta fene kama be fierté ta jamana yiri walle kama. Ite fierté ta katan jamana denge kono. Asime fierté ta Ousaz Dougouré katani mali denge kono. Bi o asimi kelen tara kashi sira o dala bi. O asimi kelen ni sona kam na fanga di mun kama parce que ma dala kana time. Dala kan time balia ko o ta kibi pour un galon. Donc ni ko kibe galon ki tagalan Suleiman Jai. Wallahi galon bi mine. Galon bi mine ou be malo ale nu kono bi. Ou be malo asimi supporter be malo ale nu akono bi ni ala ni krachi. Wa embargo be wuli o le kla ka fo ku be wuli ku be tegere fo ko embargo bora malika. Abon kono embargo intana fuike malla olla asimingo ka te fanga diu. Abon kono ko asiminko ko embargo tana fenga malla ko la ka ko abala shediao. Donc c'est ça la vérité, cher ami, c'est ça la vérité. Cher ami, antana me vidéo na partager groupe ou be kono. Nambore amena moto taxi tiku la. Moto taxi tiku ne a fo wi kabira embargo indamne to la. Ku be ga fo nyana ko mali de nyuma ya do be ga munyu be ga supporter ka plaga ka awanye ko muka bi u be ga mneke u be ga ta dofra vignati pri kan do tere warte jamana kesu kono donc ni warte jamana kesu kono fuka ta awri bulu fuka ta awri pochi kono donc be dofra jagwea aka vignati songoha bi awri be chômage la dofra la vignati songoha dofra la carburant songoha fantamuno era bu débrouiller moto taxi la bi moto taxi prime na ke taxi prix iga taxi ta iga moto taxi ta ko abeta na ke kelea. Donc aujourd'hui, ces jeunes willa soma jona ku dairi menyini ku tu somo ko balo maso klubali. Dani donc bi akaru jeune nunu na bire akaru ganye ku muga jeune nunu yolle nege ou ka on traité comme faso de njugu. Mais bi alhamdulillah samba jakite bebe ga fambi ay vidéo partager groupe kono a ira terga munu me so sol ka ofe ka fo ko buwa fana be galunga buwa fana te malife mais buwa fana be ga joro ni ndoindi la a don sirapi donc mogo ki buwa fane nini mogo ki dofo buwa fane ma bi utane kan utega do pashi na jaga ku babo aka moto tenu bul impo kon nawla oube ne man ne foy ko averti état fonctionnement ne buwa fane ne ba don Aïcha la fille de Parado Ousmane Salou Soukouna ne be état fonctionnement don parce que j'ai été proche de l'un des meilleurs présidents du Mali en la personne de feu général Amadou Toumani Touré mbora ko chaman kalama me ko chaman don doni jamana tara en crise façon na ou be warta people lek ou ba ta fanta unik amen yoro en bela ou ba do fara ko ministre de l'industrie du commerce ko chef de cabinet kan a 2 millions sur par mois ou ba ka waru fotu yere donc malion ni be foy kabri crise ndam na ma ministre manga me ku drome gele mbu sarala ama sente mo manga me ku drome gele mbu sarala ama premier ministre manga me ka drome gele mbu sarala asimi ma sacrifice ke ashi ushi ma sacrifice ke jamana bi e fantande ne bi siga on me ka joro ela e bi siki e bon fane ni e bon banini ka soro on me ka joro ela e moto taxi bolla bi an me ka joro bi la e kama e kana tonyota mais bi itonyo l'inflene bi e ton na bi de donc i kan ga fo buwa fane wallahi ya fama itaye malikoy e kan go fo bi e moto taxi bolla e kan go fo bi e kan go fo bi de e recalé de la police kabri koma sheni a fo un sugal be ka dabri debro de la ko konta ibega ko anta e maliko de ibega éclairer ke c'est vrai on amega ibega héritage defa mais anta e maliko de maliko ka bonin be asimi embargo wili bi on va féliciter parce qu'un sram mira la ota ou fana be tia fait un sram mira la isona ka singa lo sira kele ngambi ya onke horonye yanga tien shigama asimi ambo fay kele tana nyon chaw anta e maliko da be nya tuwa bina donc na filla ambo fay an o sira irala afilla mais aga vidéo man sara lo mbora ga fana on banen bianta ala lagat mo vidéo man nunga asimi ta ga sira ta bia bega vidéo en partager asimi ta ga sira ta bia karja bamba asimi ta ga sira ta bia zumana keita a vidéo partager groupe be kono drame fatmata donc ay halala e biga teme oluka mo munu ba afo honta toi ay halala ga teme au kampi mo munu me bo on bani na ay halala ga teme au kampi mo munu me an halala bla dutla ay halala ga teme au kampi asimi ta ga sira ta wa bebe confirmer am bla ga nyejo nyona malisigila
après la gagne du parce que si continue la solution ta bolo mali be jori warte kesu kono ala ka san ore budget après la gagne na fisabilillah mi nyini pour que war se ka sura la élection organisée à warta bolo a sitai faut xita et tout 2023 il sait pas quoi faire ça du sisoko mais confine est aux femmes confine ka jugune do were be u kala na diplôme bo bu bula bu kono be kodon mais o kungolo fine no ni charbon bilai fembu kungolo kono ka juguni charbon te fonctionne ala kon ne diplôme la te go dron ani to ran ala o la te go mais ou te fait non bilai tout te fait non ni be fait non était tuguni galon ko here mogo be kodon était tuguni galon ko donc c'est ça amène ne fo moto taxi bollo wi ala ka tiɲɛ dɛmɛ halisa ala ka to solution ka sɔrɔ a ka problème na sinon a kɛra o la bi dɛ a kɛra o la bi dɛ an ye nin fɔ aw ye a y'anw fa neni k'anw ba neni k'anw dɔgɔ k'anw kɛ mɔgɔ façon bɛɛ k'anw diaboliser galon kan alors qu'an ye min kɛ jamana in ye an ɲɔgɔnna filaman sɔrɔ min y'a kɛ jamana ye donc nin de tun don Amadi Ba merci beaucoup donc a bɛ ka vidéo partager ala ka ɲaga d'an ma quoi bɛn ca yɛrɛ